ए धन धनरे कौन है मा एमती कौन देखुचु तू एते कांदुच मते हैरान करुचु जे एमती कांदिले कौन हब ए धन तू जमारे कांदना मु तो पाई क्षीर जोगाड़ करिछि हेला आउ तते क्षीर खाइछि आराम रे सोई देबी ए तू कौन मते रागिछु आए धन मुपरा तोर माँ को कौन किए रागंती ए सुनाओ तू जमारे रागनी देख धन मु तो पाई क्षीर रे जोगाड़ करिछि हेला क्षीर पे के तो आराम रे सोइबो ए कौन तू एते कांदुचु काहे कांदुचु के हे भगवान ए छुआटा जमार बुझुनी या को कौन कौन को बुझीबी मु तो किछि गीत कथा जानिनी हे भगवान ए छुआटा को कौन केमती मु बुझेबी मु तो किछि जानि पारुनी छुआ बेले जेते बेले मु रागी जाए रुसी जाए मो माँ मते से गीतटी बुझिकी कुहे आउ मु आराम बुझी जाए एबी मु भला जानिछि रे मो धन मो छुआ दिनर से माँ कहिथिबा गीतटी को मतके डोरी रे सुनेबी तू निश्चय बुझी जीबू न करू न धन ठीक अछि धन ए कौन पुरी तो आखिर पानी बाहरिला कांदना रे धन बुझिनी मो मन कांदना रे धन बुझिनी मो मन तू कांदिले कांदे एई मन कौन है बापा तू एठी समय नष्ट करछु देखिले बापा ए छुआटा मते केते हैरान करूछि जे अरे माँ तो भाई भाई तो आज मंदिर रे बाहा है कि आज घर को आसुछंती ए कौन बापा राज्य रे राजकुमार पुनी मंदिर रे कहि कि बाहा हेबो जे राज्य रे कोन कोन अभाव हे गला जे अरे माँ हां तू तो जानिछु आम घरे आ कोनोसी स्त्री लोक नाहंती रे माँ हां सेइथि पई तू तो छुआ को मते देई दे माँ आउ ताकू सुस्वागत करके घर को नहीं आसीबू अरे ए तो बड़ खुशी र कथा आज माँ थिले मो भाई को बंदापना करके तांका बहू को आनी थिनते किंतु आपण जमार चिंता करंती बापा ए आपण झी अर्चिता ता निज भाउज को माने आपण घर लक्ष्मी को से निश्चित बंदापना करके करिबा बापा ताले तो छुआ मो पाखरे रहिबा ता आपण पाखरे मो धन रहिबो
ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଧନ? ଆରେ ମା ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ତ? ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି? ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ କାହା କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିବନି। ନା କଣ ରେ ମୋ ଧନ? ଆଉ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିବୁ ନା? ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ ତୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ହାତୀ ହେବି, ଘୋଡା ହେବି, ଆଉ ତାକୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେବି। ସେତିକିରେ ସେ ବୁଝିବନି ତ? ଛୁଆ ପାଇଁ ଆପଣ ହାତୀ ହେବେ, ଘୋଡା ହେବେ, ମୋ ଧନକୁ ଗେଲ କରିବେ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଧେତ୍ ମୋ ପାଗିଳିଟା, ଇଆଡେ ତୋ ସହିତ ଗେଲ କରି କରି ସେଠି ମୋର ବହୁତ କାମ ରହିଯାଇଛି। ତୁ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ରହ, ମୁଁ ଯାଏ ମୋର କାମ କରିଦିଏ। ଆଉ ଜମାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି କହିଦଉଛି। ଆଉ ମତେ ଦେ ମା, ମତେ ଦେ, ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା, ତୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଠିକ ଅଛି ଧନ, ମୁଁ ତୋତେ ପରେ ଆସିକି ଗେଲ କରିନେବି। ଆଉ ବାକି କାମ ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଠିକ ଅଛି, ବାପା ପାଖରେ ତୁ ରହ। ଦେଲୋ ମା। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମା, ସେମାନେ ଆସି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଧନ, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖି, ହେଲେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା, ତେବେ ଯା ମା। ଆରେ ସୁନା ଭାଇଟା, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର ମାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରେ, ସେ କଣ କାମ କରିପାରିବ? ନା ନା, ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦ ନା ରେ ସୁନା ଭାଇ, ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦ ନା। ନା ନା ରେ ଧନ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦ ନା। ଆରେ ବଦମାସ, ତୁ କଣ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ତତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି? ନା 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 ରେ ସୁନା। ଆରେ ଏ ଭାଇ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବୁଢୀଟାକୁ ତତେ ଦେଇଦେବି ରେ, ସେ ନେଇଯିବ। ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦ ନା। ନା ନା ରେ ଭାଇ, ନା ନା ନା, ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦ ନା। ଆରେ ଭାଇ ମାନିବୁନି, ତାହେଲେ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ତ? ଏଇଆ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛି। ଶୋଇଯା ଶୋଇଯା ମୋର ସୁନା ଭାଇ ନା ରେ,